ganda. Premium linen. Tsaka may pocket po. Both side. Ganyan yung back details niya, Mi. Oh. Ayan siya. Tig-isa na lang po. 399 Camila Cedar and Camila. Sold out. O, Cedar na lang po. Mi, ang ganda po ng Cedar. Mine, Camila Cedar. Lalang ko din. Mine, Camila Cedar po. Isa na lang. Oo. Kunin niyo na yan, Mi. Sige, Ma'am De La Cruz, wag kang aalis. After ko dito, after ko kay Darlene, ano ko yan, Ma'am De La Cruz. O, ayan, next tayo. Next tayo sa aking suot. Ayan, another dress, Mi. Ang ganda ng dress na to. Pwede to, Mi, hanggang double XL kasi smacking garter po yan. Harap hanggang likod. Ayan. And naka-ano na to, Mi, ha? Naka-double lining na to. Ayan. May naka-double lining na to, Mi. Kaya kahit hindi na kayo mag-inner. Ayan, naka-double lining na po yan. Ang ganda nito. And may pocket na din to. Both sides. Layered dress po siya. And yung sa sleeves niya, Mi, ayan, oh, garter. Kaya kahit malaki ang braso nyo, pwedeng-pwede dito sa dress na to. Ang ganda nito, Mi, naka-sale tayo. 380 pesos lang sa aking dress. 370 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Darlene Black sa aking suot. Other colors Mama po. Rebel, pa-check po natin kung ito Oo, meron po. siya. Meron ka daw po, Ma'am Maribel. Oo. Other colors, Mi. Meron tayong Darlene Choco and Darlene Sage. 380 pesos, 370 wholesale. Kunin nyo na to. Cream deslo ko muna may papiso Ayan. nito. Darlene Mi. Cream. Kunin nyo na. Alin? Aday. Darling Cream. Ay, Ibo. Ayan, Darling Cream. Friend, di ka ang sawi. Ako na. Joke Oh, lang. Mi, Darlene Choco. Yes. Darlene Maxi Sage po ba and si Darlene Camila? Black. Ayan. Hindi ka ano, Mi. Oo, sakto Ganyan lang po siya, Mi. O, kahaba po. Yan. Ayan, ganyan Ano po. bang height mo, Ma'am? Ano? O, isa na lang po ito, Mi. Oo. Ayan, kung ano ka, 4'11", maxi siya sa'yo. Oh, ayan. Kunin nyo na, Mi. 383.70 wholesale. Nung Ma'am yung isa may collar. Siya na choco. Collar na may choco. Ayan. Collar. Ito po. Nasuot na yan. Isa na lang to, Ma'am De La Cruz. Kunin mo na. Skirt daw, terno, Ma'am. Sleeveless na may collar. Ay. May pictures ka ba, Mi? Pwedeng pa-send po para ma-check Oo, natin. ano yan, Ma'am De La Cruz? Para maano natin, mas Ma-check po ma-fit natin. ko. Oh, Mi, kunin nyo na suot ko. Darlene Black, suot ko, 380 pesos, 370 wholesale. Meron din tayong Darlene Choco and Darlene Sage. Ang Kunin mura nyo na lang. Mga Mi. Ayan, maxi. Suot yan ni Boss Madel, maxi. Kung gusto mo ng maxi. Kumain nyo na. Kumain nyo na to. Kunin nyo na. Mga Mi. O, tapos may kay Mona. 2 colors na lang po, 420 pesos. Coords skirt. Yung skirt niya, Mi, layered po. Kahit hindi ka na po mag-cycling, Mi, may inner short na po siya. Ayan, meron tayo, Mi, Mona gray, 420. Mona blush. Wala man po, Ma'am Honey. Wala, Ma'am Honey, Honey. wala. Wala pa tayong Hello Kitty. Meron tayo dito si Mickey. Si Mickey, Mannequin Ma'am, 3, pwede po pa flex. Sige, Ma'am, Ma'am Miet. Oo. Magpula. Mura lang to, Mi. Si Tessa. Eto siya, Mi, oh. Ganyan po siya kahaba. RL inspired. Tapos may folded siya dito sa sleeve. Ayan. Round neck. May pocket po both side. May slit siya, Mi. Both. Ganyan kahaba. 450 na lang po. Naka-sale na to, Mi. 440 wholesale po. Meron tayo, Mi, Tessa blush. Tessa brown. Tessa red. 450. Kumain nyo na. 440 wholesale. Naka-sale na, Mi. 450 na lang. Ram black. Ayan. Tessa blush. Tessa brown. Tessa red po. Mannequin number 3. May naka-sale na po.
450. Tessa Blush sold out. 440 po wholesale. Brownie. Tessa brown, Tessa red. Ganyan yung kanyang sleeve me, folded. Oh, brown. Brown and red na lang po, mga mi. Yes. Kunin nyo na, mi. Ganda ni Tessa. Dalawang kulay na lang po. Main nyo na, mga mi. Oo, magmay na kayo, mga mi. Ayan, eto, suot ko ngayon is co-ords pants naman, mi. Limited lang yung mga quantity natin, mi. Ha? O, eto na lang kay Rami. 480, ma'am. Sold out na si Black. Eto na lang po kay Ram. 550 Ram Blush. Ram Maroon. Ram White. Ram Syrup po. 550. 540 po wholesale. Oo. Sige, ma'am, ma'am De La Cruz, suot ko to after nito, mi. Ang ganda nito, mi, hindi lang siya na-steam, ha? Ayan, ang ganda nito. Ayan, premium linen ang fabric nito. Siya, v-neck. And, para na siyang pa-peplum, kaya kahit malaki ang tiyan mo, mi, tagun-taguyan. Pwede ito, 40 boss, kasyang-kasya sa aking top and waist nito, mi, is fully garterized. Hanggang 34 waist, kasyang-kasya, premium linen fabric, mi, and may packet na dito both sides. For only 480 pesos lang, mi. Suot ko is mine Celeste Tan. Ayan. 2 colors lang to, mi. Meron din Sige tayong po. Celeste Rust, mi. 480 pesos, mi. 470 wholesale. Kunin nyo na to. Mi, 2 colors lang, tagi-isa lang to. Mi, premium linen ang fabric. Ayan, ang ganda, o, diba? 480, 470 wholesale. Ito po si Ram, mga mi. Si Ram natin, mi, co-ords skirt po siya. Tapos, mi, adjustable po yung kanyang strap. Meron po siyang naka-attach na pa-belt. Yung kanyang top. Ito po yung kanyang skirt. Yung skirt niya, mi, may inner short na po kahit di ka na mag-cycling. Crumpled linen. Crumpled linen, mi, ang fabric niya po, 550 lang. 540 po wholesale. Meron tayo, mi, Ram Blush, Ram Choco, Ram Blush, Ram Maroon. Ayan, mi. Ka-fabric niya po si, si Benson. Ito si Benson. Isa na lang din, 2 minors